Hello everyone, I am Nova Cardina and my colleague Osi Lestari will explain the material that has been done previously. The first one will be explained by my colleague Osi Lestari. Human Resource Management, the strategic effort to the effective management of an organization works so that they help the business again a competitive advance, yang dimana slide pertama ini menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan strategi terhadap manajemen pekerja suatu organisasi yang efektif sehingga mereka membantu bisnis memperoleh keunggulan kompetitif. Recruitment, the process of identifying the need for a new employee, defining the job to be filled and the type of person needed to fill it and attracting suitable candidates for the job. Selection involves the series of steps by which the candidates are interviewed, tested, and screened for choosing the most suitable person for vacant posts. Rekrutmen, proses mengidentifikasi kebutuhan akan karyawan baru, menentukan pekerjaan yang akan diisi dan tipe orang yang dibutuhkan untuk mengisinya, serta menarik kandidat yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan pilihan melibatkan serangkaian langkah di mana para kandidat diwawancarai, diuji dan disaring untuk memilih orang yang paling cocok untuk posisi yang kosong. Job description, a detailed list of the key points about the job to be filled, stating all its key tasks and responsibility. Person specification, a detailed list of the quality, skill, and qualification that a successful applicant will need to have, yang artinya uraian tugas, daftar rinci poin-poin penting tentang pekerjaan yang harus diisi, menyatakan semua tugas dan tanggung jawab utamanya. Lalu spesifikasi orang, daftar rinci tentang kualitas, keterampilan, dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pelamar yang berhasil. Employment contract, a legal document that sets out the terms and conditions governing a work's job. Labor turnover, measures the rate at which employees are leaving an organization. It is measured by number of employees leaving in 1 year x 100 average number of people employing, di mana kontrak kerja, dokumen hukum yang menetapkan syarat dan ketentuan yang mengatur pekerjaan seorang pekerja, sedangkan pergantian tenaga kerja mengukur tingkat kepergian karyawan dari suatu organisasi, diukur dengan jumlah pegawai yang keluar dalam 1 tahun dikali 100 rata-rata jumlah orang yang bekerja. 1. Introduction training. Introductory training program to familiarize new recruits with the system used in the business and the layout of the business site. Yang pertama, ada pengenalan pelatihan. Program pelatihan pengantar untuk membiasakan karyawan baru dengan sistem yang digunakan dalam bisnis dan tata letak situs bisnis. 2. On-the-job training. Instruction at the place of work on how a job should be carried out. Kedua, ada pelatihan kerja. Instruksi di tempat kerja tentang bagaimana suatu pekerjaan harus dilaksanakan. 3. Of the job training.
all training undertaken away from the business. Example, work-related college course. Pelatihan di luar pekerjaan. Semua pelatihan yang dilakukan di luar bisnis. Contohnya, kuliah yang berhubungan dengan pekerjaan. 4. Employee appraisal. The process of assessing the effectiveness of an employee judged against preset objective. Penilaian karyawan. Proses penilaian efektivitas seorang karyawan dinilai berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dismissal. Being dismissal or sacked from a job due to incompetence or breach of discipline. Pemecatan. Diberhentikan atau dipecat dari pekerjaan karena ketidakmampuan atau pelanggaran disiplin. 6. Unfair dismissal. Ending a worker's employment contract for a reason that the law regards as being unfair. Pemecatan yang tidak adil. Mengakhiri kontrak kerja pekerja karena alasan yang dianggap tidak adil oleh undang-undang. Redundancy. When a job is no longer required, the employee doing this job becomes unnecessary through no fault of their own. Redundancy. Ketika suatu pekerjaan tidak lagi diperlukan, karyawan yang melakukan pekerjaan itu menjadi tidak diperlukan, bukan karena kesalahannya sendiri. Indosat Ooredoo Hutchison decided to lay off 3,000 of its employees on the ground that reorganization is very important for the sustainability and future growth of the company business. This right-sizing initiative is based on future business strategies and comprehensive consideration. Indosat Ooredoo Hutchison memutuskan untuk memberhentikan 300 karyawannya dengan alasan reorganisasi sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis perusahaan di masa depan. Inisiatif penyesuaian ukuran ini didasarkan pada strategi bisnis masa depan dan pertimbangan yang komprehensif. 2 ideas. Mercurius. Mercurius is the closest planet to the Sun and the smallest one in the solar system. It's only a bit larger than the Moon. This planet's name has nothing to do with the liquid metal, since Mercurius was named after the Roman messenger god. Mercurius. Mercurius adalah planet terdekat dengan matahari dan terkecil di tata surya, hanya sedikit lebih besar dari bulan. Nama planet ini tidak ada hubungannya dengan logam cair, karena nama Merkurius diambil dari nama dewa pembawa pesan Romawi. Venus. Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It's terribly hot, even hotter than Mercurius, and its atmosphere is extremely poisonous. It's the second brightest natural object in the night sky after the Moon. Venus. Venus memiliki nama yang indah dan merupakan planet kedua dari matahari. Suhunya sangat panas, bahkan lebih panas dari Merkurius, dan atmosfernya sangat beracun. Ini adalah objek paling terang kedua di langit malam setelah bulan. Work-life balance. A situation in which employees are able to give the right amount
of time and effort to work and to their personal life outside work. For example, two family or other interests, pekerjaan, keseimbangan hidup. Situasi di mana karyawan mampu memberikan jumlah waktu dan tenaga yang tepat untuk pekerjaan dan kehidupan pribadinya di luar pekerjaan, misalnya untuk keluarga atau kepentingan lainnya. Equality policy. Act as having a fair organization where everyone is treated, practiced, and processed it in the same way and has the opportunity to fulfill their potential. Untuk mencapai organisasi yang adil, di mana setiap orang memperlakukan praktik dan proses yang ditunjukkan dengan cara yang sama dan memiliki kesepakatan untuk memenuhi potensi mereka. Diversity policy. Practice and process aimed at creating a mixed workforce and placing positive value on diversity in the workplace. Kebijakan keberagaman. Praktik dan proses yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja campuran dan menempatkan nilai positif pada keberagaman di tempat kerja. Thank you. Sorry if there are many mistakes in the words we said.